रीड रेजिस्ट रिवाइव के थीम के तहत ये मेंबर्स मीट होने जा रही है, जो नवंबर 1, 2, 3 को गुलबर्गा में जो मेंबर्स मीट होने जा रही है, ये थीम के तहत हो रही है। इसके 3 पहलू है। एक है रीड, जैसे कि बात है कि इलाही हिदायत है, जैसे कुरान और हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको समझना, उसको पढ़ना, ये एक रीड में आता है। उसके साथ साथ हमारी वसी तारीख़ है, उसको समझना, उसको पढ़ना, और दुनिया भर के अलग अलग ज़िंदगी जीने के नज़रियात है, दुनिया भर के अलग अलग मूवमेंट्स है, उसको समझना, ये रीड का ये आता है। जैसे कि जितना पढ़ते हैं, विंस्टन चर्चिल कहते हैं, आप जितना पीछे तारीख़ में देखते हैं उतना आप फ्यूचर में देख सकते हैं। ये इस बार की जो मेंबर्स मीट है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों के बाद जो है गुलबर्गा को फिर से मौका मिला है कि हम लोग गुलबर्गा में मेंबर्स मीट ऑर्गेनाइज़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका हम लोगों को मिला है, तो हम लोग इंशाल्लाह इसको एक भरपूर तरीके से एक बेहतरीन अंदाज में जो है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manoor Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Rich Tea, स्वाद में richness। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आने वाली नवंबर 1, 2, 3 को स्टेट मेंबर्स मीट होने वाला है SIO कर्नाटका, और 2 नवंबर को पब्लिक प्रोग्राम होने वाला है, जिसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा रहेंगे, और सिटी प्रेसिडेंट SIO गुलबर्गा सुफियान जैन रहेंगे, और सिराज शाहना जोनल एडवाइजरी काउंसिल SIO कर्नाटका, और सिटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुबशिर रहेंगे। मैं ज़ाकिर हुसैन, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा। आज की ये प्रेस मीट इसलिए बुलाई गई है कि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है 3 दिन की। ये स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन 40-42 साल पहले इसको वजूद में लाया गया था, बनाया गया था। जमात इस्लामी हिंद की एक जो है ना इस सरपरस्ती में ये काम करती है। इसको बनाने का मकसद जैसे कि बताया गया कि तलबा और नौजवानों में अच्छे कैरेक्टर पैदा करना, अच्छे अखलाक और किरदार पैदा करना। नौजवान जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और नौजवान ही हालात को बदल सकते हैं, इंसानों के जो है ना हालात को बदल सकते हैं, और नौजवानों के अंदर अच्छे कैरेक्टर, अच्छे किरदार पैदा कर सकते हैं। आप देखें कि नौजवान आजकल दुनिया के अंदर या मुल्क के अंदर बहुत सारी गलत सलत हरकतों में पड़े हुए हैं, बुराइयों के अंदर पड़े हुए हैं, नशावर चीज़ों के अंदर पड़े हुए हैं, भंग और चरस और जो है ना शराब और कबाब, बहुत सारे जो है ना जो गलत सलत जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के अंदर, उन बुराइयों के अंदर जो है ना पड़े हुए हैं। तो ये स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी तंजीम है जो इन बुराइयों को जो है ना दूर करती है। इन बुराइयों को बच्चे जो उस गलत बुराइयाँ जो है ना आदत में पड़े हुए हैं, उनको जो है ना रोकने की कोशिश करती है, रोकती है, और एक अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश करती है। जो मुल्क के अंदर जो है ना यानी नफ़रत के बाज़ार जो गर्म होता रहता है, उस नफ़रत के बाज़ार को भी जो है ना ठंडा करने की कोशिश करती है। नफ़रत के बातों को जो है ना मोहब्बत में बदलने की भी कोशिश करती है। तमाम जो है ना ज़ात बरादरियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जो है ना वो मुल्क के अंदर ज़ातें बरादरियाँ हैं, और जो है ना उनके साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुक़ात भी रखती है, और उनको सही रुख पर, इस मुल्क को जो है ना सही रुख पर ले जाने के लिए कोशिश करती है। तो ये तंजीम जो है ना जो 40 साल से ये काम कर रही है मुल्क के अंदर, और इस्लाम के पैगाम को भी जो है ना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। जो गलतफहमी है इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से बरादरान वतन के अंदर, उस गलतफहमी को भी दूर करने की कोशिश करती है ये तंजीम। तो ये इसके इंतखाबात हर 2 साल में एक मरतबा होते रहते हैं। तो वो गुलबर्गा शहर के अंदर ये इंतखाबात हो रहे हैं। इसमें जो है ना वो अपने अपने ज़िम्मेदारों को सेलेक्ट करेंगे,
اپنے اپنے جو ہے لیڈروں کو جو ہے نا سلیکٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کی ڈکلیریشن آئندہ چند ہفتوں کے اندر وہ آپ کو ملک کے اندر جو ہے نا بتائیں گے کہ یہ کون کون جو ہے نا یہاں کے صدر اور صدر حلقہ اور صدر تنظیم کون کون سلیکٹ ہوئے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا سلیکشن بھی ہوگا. تو یہ 3 دن کا یہ پروگرام 1، 2 اور 3 نومبر کو یہ پروگرام جو ہے نا یہاں گلبرگہ شہر میں مغل فنکشن ہال میں ان کے انتخابات ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خطاب عام شہر گلبرگہ کے جو ہے نا ناظرین کے لیے، شہر گلبرگہ کے ذمہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ بھئی امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب اور نائب امیر جماعت اسلامی ہند سید یس امین الحسن صاحب جو ہے نا یہاں تشریف لا رہے ہیں. اور پھر یہاں کے جو منسٹر ہیں پرینک کھرگے صاحب وہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں تشریف لائیں گے. 2 تاریخ کو وہ خطاب عام ہے مغل فنکشن ہال میں. تو ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں، مرد خواتین سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو ہے نا آپ سب تشریف لائیں اور جو باتیں جو ہے نا امیر جماعت، نائب امیر جماعت اور پرینک کھرگے صاحب سے جو پیش کریں گے ان کے وہ سماعت کریں گے، تاکہ جو ہے نا آج کل کے حالات پر یہ خطاب ہوگا کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، کیا کرنا چاہیے آپ کو ملک کی ترقی کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے سامنے امیر جماعت، نائب امیر جماعت رکھیں گے. میں امید کرتا ہوں یہاں کے مردوں اور خواتین سے کہ جو ہے نا آئیں یہاں مغل فنکشن ہال کو 2 تاریخ کے شام میں 7 بجے اور سماعت فرمائیں. میں ہمارے یسو کے جو اسٹوڈنٹس جو ممبران وغیرہ ہیں جو بھی آ رہے ہیں، تقریباً 600-700 کی تعداد میں شہر گلبرگہ میں جمع ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہے نا کانفرنس کو کامیابی عطا فرمائے اور جو ہے نا یہاں کے حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ریڈ، ریزسٹ، ریوائیو کے تھیم کے تحت یہ ممبرس میٹ ہونے جاری ہے جو نومبر 1، 2، 3 کو گلبرگہ میں جو ممبرس میٹ ہونے جا رہی ہے، یہ تھیم کے تحت ہو رہی ہے. اس کے 3 پہلو ہیں. ایک ہے ریڈ، جیسے کہ بات ہے کہ الہی ہدایات ہے، جیسے قرآن و حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، یہ ایک ریڈ میں آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری وسیع تاریخ ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اور دنیا بھر کے الگ الگ زندگی جینے کے نظریات ہے، دنیا بھر کے الگ الگ مومنٹس ہیں، اس کو سمجھنا، یہ ریڈ کا یہ آتا ہے. جیسے کہ جتنا پڑھتے ہیں، وسٹن چرچل کہتا ہے آپ جتنا پیچھے تاریخ میں دیکھتے ہیں اتنا آپ فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں. جتنا ہم سمجھتے ہیں، جتنا ہم جو ماضی کو سمجھتے ہیں، اس سے ہم مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ریڈ کا حصہ آتا ہے. اس کے بعد جب ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے رجسٹ کرنا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی سارے باطل طاقتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں جو پوری دنیا کو خراب کرنے میں لگی ہوئی ہے، مسلم نوجوانوں کو خراب کرنے میں لگی ہوئی ہے، طلباء کے ذہن کو بدلنے میں لگی ہوئی ہے. اس کو رجسٹ کرنا، وہ بری طاقتوں کو رجسٹ کرنا. الگ الگ کیمپسز میں ہم برائیاں دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں برائیاں دیکھتے ہیں، اور ان جنرل سوسائٹی میں، معاشرے میں برائیاں دیکھتے ہیں، اور باطل طاقتیں دیکھتے ہیں جو معصوم جانوں کو ہلاک کرنے کے پہ لگی ہوئی ہے. ان سب کے خلاف رجسٹ کرنا، ان سب کے خلاف ریزسٹنس بننا، وہ ریڈ کے بعد یہ ریزسٹنس کا حصہ آتا ہے. اس کے بعد ایک نئی مستقبل، ایک نئے روز روشن کا خواب دیکھنا، روز روشن کے لیے تیاری کرنا، ایک نئی دنیا بنانا، وہ ریوائیو آتا ہے. اس تھیم کے تحت یہ 3 دن کا ممبرس میٹ پروگرام ہو رہا ہے، جس میں کرناٹکا بھر کے قریب 600 ممبرس گلبرگہ میں آئیں گے. ممبرس میٹ کا ایک اہم پہلو ہوتا ہے ایک پبلک پروگرام. 3 دن کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ خاص ممبرس کے لیے ہوتا ہے اور کچھ ایسوسیٹس کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم ایک خاص پروگرام رکھتے ہیں پبلک کے لیے، جس میں طلباء کے ساتھ ساتھ الگ لوگ بھی آ سکتے ہیں، خواتین بھی آ سکتے ہیں، اور مرد و بزرگ حضرات بھی آ سکتے ہیں. یہ پروگرام 2 نومبر کو آنے والے ہفتے کو مغل گارڈن فنکشن ہال میں ٹھیک 7 بجے سے شروع ہوگا، جس میں چیف گیسٹ اور اسپیکرز ہیں جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، جو امیر جماعت اسلامی ہند کے کل ہند امیر ہے. آپ کا خطاب عام رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب پرینک کھرگے صاحب ITBT منسٹر گورنمنٹ آف کرناٹکا بھی آئیں گے، ان کا بھی خطاب رہے گا. اس کے بعد جناب ایس امین الحسن صاحب وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند، اس کے ساتھ ساتھ بردر ذیشان عقیل صدیقی اسٹیٹ پریزیڈنٹ SIO کرناٹکا، اور جناب ذاکر حسین صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند گلبرگہ شرکت رہیں گے. ہم جیسا کہ میڈیا والوں کے تھرو ہم اپیل کرتے ہیں کہ سبھی کو، جو بھی ناظرین ہیں ہمارے، کہ آپ کثیر تعداد میں اس پبلک پروگرام میں آئیے.
ख़ास तौर पे ख़वातीन का भी इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन से भी गुजारिश की जाती है कि आप इस पब्लिक प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। और जिस मेंबर्स मीट के टॉपिक के तहत मैं आपको बताया था, इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें, एक रोज़े रोशन, एक रोशन मुस्तक़बिल का ख्वाब देखने की गुंजाइश हमें मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। कुछ बातें इंशाअल्लाह जनाब ज़ाकिर हुसैन साहब अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 42 साल से जो है 42 ईयर्स से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो है तलबा की रहनुमाई के लिए काम कर रही है, तलबा की बहबूदी के लिए काम कर रही है। जब तंजीम हमारी बनी थी तब हमारा एक मकसद था जिसको हम लोग अब तक पकड़ के चल रहे हैं और आगे इसको जो है ना लेके चलने का इरादा है। हम जो मकसद लेके उठे थे, हमारा मकसद है कि हम लोग तलबा और नौजवानों को समाज की तश्कील देने के लिए तैयार करें इलाही हिदायत के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हम लोग करते आए हैं, इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ये जो तंजीम हमारी जो चल रही है उसके बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें से एक अहम प्रोग्राम जो है हमारा 2 साल में एक बार मेंबर्स मीट होती है। मेंबर्स मीट में ऐसा होता है कि हम लोग सारे स्टेट के मेंबर्स को एक जगह जमा करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है, उनकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग होती है। ये पर्पज़ के लिए हम लोग 3 दिन का जो है एक मेंबर्स मीट ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर 2 साल में। तो ये मेंबर्स मीट में एक तो जैसे मैं बताया ट्रेनिंग होती है, साथ में एक इम्पॉर्टेंट कड़ी मेंबर्स मीट की ये होती है कि मेंबर्स मीट में जो है हम लोग हमारी नेक्स्ट मिक़ात के लिए, नेक्स्ट 2 साल के लिए जो है हम लोग एडवाइजरी काउंसिल को हम लोग चुनते हैं। उसके अंदर एक इलेक्शन होता है, उसके अंदर जो है स्टेट, कर्नाटका स्टेट की जो है जोनल एडवाइजरी बॉडी को हम लोग चुनते हैं। ये एक हमारा मकसद है मेंबर्स मीट ऑर्गेनाइज़ करने का। इसके अंदर जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स रहेंगे। एक पब्लिक प्रोग्राम होता है जहाँ पे भी हम लोग मेंबर्स मीट करते हैं, वहाँ पर एक दिन के लिए हम लोग पब्लिक प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारे मेंबर्स के अलावा सिटी के जो दीगर अवाम हैं वो लोग भी जो है ना, जो बाहर से स्पीकर्स आ रहे हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ हो। और ये मेंबर्स मीट की ख़ासियत ये होती है कि सारे स्टेट्स से और ऑल ओवर इंडिया से जो है अलग अलग जगह से जो है स्पीकर्स आते हैं जिनके इल्म से जो है ना हम लोग मुस्तफ़ीज़ होने का मौका मिल सकता है। ये इस बार की जो मेंबर्स मीट है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों के बाद जो है गुलबर्गा को फिर से मौका मिला है कि हम लोग गुलबर्गा में मेंबर्स मीट ऑर्गेनाइज़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका हम लोगों को मिला है, तो हम लोग इंशाअल्लाह इसको एक भरपूर तरीक़े से एक बेहतरीन अंदाज में जो है ना उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेंबर्स मीट, गुलबर्गा की मेंबर्स मीट के जो डिटेल्स है इंशाअल्लाह आपके सामने प्रदर्शन पेश करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Rich Tea, Swad Mein Richness.